Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo niko hapa ninawasalimia nyote na wakaribisha, na leo niko hapa kuwahimiza kuwa sisi sote ni Mungu aliyetuumba na tunastahili kuzungumza naye. Watu wengi huwa wanamsikia Mungu lakini hawana ushirika naye. Tukiangalia kwa kitabu cha Mwanzo, Mungu alimpatia Adamu amri kuwa unaweza kula miti yote, unaweza kula matunda katika miti yote, lakini isipokuwa tunda la katikati. Wakati Mungu alikuwa anamwambia Adamu, Eve mke wake hakuwa, lakini wakati Eve alikuja, Adamu alimwambia Mungu ametuambia tunaweza kula matunda yote katika Edeni hii, lakini mti mmoja pekee yake hatuwezi kula, mti wa katikati. Lakini wakati Shetani alikuja kumjaribu Hawa mke wa Adamu, Shetani alimjaribu na Hawa akaweza kuanguka, maana hakupata masharti moja kwa Mungu. Hivyo ndivyo maisha ya sasa. Watu wengi wanapenda kuambiwa habari za Mungu, lakini hawataki kushirikiana na Mungu. Watu wengi wanapenda kuambiwa Mungu katika mtandaoni, katika wachungaji, lakini ushirikiano wao na Mungu hawana. Hivyo ndivyo Shetani anakuja anawajaribu, na watu wengi wanapata kuanguka, maana hawapati taarifa kutoka kwa Mungu direct. Lakini Yesu alikuja kutupatia neema ili tuweze kupata access kuongea na Mungu moja kwa moja, ili tusiweze kuanguka, experience Mungu kila wakati. Ninakuhimiza siku ya leo, wacha kuambiwa habari za Mungu na watu wengine, lakini experience moja kwa moja. Mu-experience Mungu wako, mu-experience Mungu wa ukweli. Wakati majaribu yatakuja, wakati Ibilisi atakuja kwa maisha yako kukujaribu, hautaweza kuanguka kwa kamwe. Mbarikiwe, pata experience kutoka kwa Mungu direct. Acha kuambiwa na watu wengine, lakini mtafute Bwana wewe mwenyewe kwa maombi, kwa kusoma neno na kwa kufunga. Asanteni.